हावड़ा। पेड़ से लटकता हुआ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। जांच में जुटी पुलिस। आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। रविवार सुबह हावड़ा जिले के डोमजुट इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब स्थानीय लोगों ने लालबाड़ी के पास सर्विस रोड के किनारे एक पेड़ से एक व्यक्ति का झूलता हुआ शव देखा। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। साथ ही पुलिस को भी सूचना दी गई। सूचना पाकर डोमजुट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि मौत के पीछे का असली कारण पता चल सके। पुलिस सूत्रों के अनुसार अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है ये मामला आत्महत्या का है या किसी ने व्यक्ति को हत्या कर शव पेड़ से लटका दी है। मौके पर किसी प्रकार का सुसाइड नोट भी नहीं मिला, जिससे पुलिस को संदेह और भी गहरा हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक व्यक्ति को उन्होंने पहले कभी इलाके में नहीं देखा, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उसे बाहर से लाकर यहां शव लटकाया गया है। डोमजुट थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटना की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर व्यक्ति कौन है, वह यहाँ कैसे पहुँचा और उसके पीछे मौत की वजह क्या है। आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल घटना से इलाके में दहशत और रहस्य का माहौल बना हुआ है। অফিসার ছিল এসে ঠিকানা জানলো, সব অফিসার ছিল, নাম ঠিকানা জানলো, ওই পর্যন্তই ব্যাস, আর কিছু না। না 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 চেনাশোনা না, চেনাশোনা নেই, কেউ চেনাশোনা নয়। মোটামুটি সেটা বলতে পারবো না, আমি মোটামুটি আধা ঘন্টা ধরে এসেছিলাম, এসে দাঁড়িয়ে আছি, দেখছি, ব্যাস এই পর্যন্তই, আর কিছু না। ব্যাস না, সেটা বলতে পারবো না। এবার অফিসাররা আছে, তারা বলতে পারবে কি হয়েছে না হয়েছে। অফিসার জিজ্ঞাসা করলো কি হয়েছে না হয়েছে, সেটা তো জানি না কি হয়েছে। নাম ঠিকানা জানলো, ব্যাস এই পর্যন্তই শেষ। আমার নাম বিশ্বজিৎ পোদ্দার। এখানকার লোক চিনতে পারা যাচ্ছে না। আচ্ছা, তো হাই রোডে অনেক লোক থাকে, ঘুরে কোথাকার লোক চিনতে পারা যাচ্ছে না। এলাকার লোক নয়, হ্যাঁ এলাকার লোক নয়। আচ্ছা, কি মনে হচ্ছে? দেখে ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। অনেক আগর এমনি সাধারণ বাইরের পাবলিক অনেকই ঘুরে, কেউ নিজে করেছে না দেখে তো মনে হচ্ছে যে কেউ মিলে টাঙিয়ে দিয়ে গেছে নাকি, তাও বুঝতে পারা যাচ্ছে না। এরকম তো এখানে তো এরকম কোনোদিন হয়নি। না, এরকম জিনিস কোনোদিন দেখা যায় না। অনেকেই ঘুরে অচেনা লোক থাকে, কিন্তু এই জিনিস কোনোদিনই এখানে হয় না। বাইরের লোক, দেখুন হাই রোডের জায়গা তো, এখানে অনেকেই ঘোরাফেরা করে, বাইরের লোক, গাড়ির লোক অনেকেই থাকে। ওইখানে কে কোথায় রাত্রির বেলা কে কোথায় কি আসছে কেউ দেখতে পায় না এখানে। এবারে বাইরের লোক সবাই এসে ঘুরে, কখন আসছে কি করছে কেউ তো বলা সম্ভব নয় এটা। আর কালকে রাত পর্যন্ত এখানে লোক আনাগোনা করেছে, সবাই যা আশা করে এখান থেকে তখন কেউ হয় না। এটা সম্ভবত রাতের দিকে, গভীর রাতে হয়েছে বা ভোর রাতের দিকে হয়েছে। এই ড্রাইভার ফেভার হতে পারে নাকি? হতে পারে, না হওয়ার কিছু নেই। ড্রাইভার খালাসি এরাও হতে পারে, না হওয়ার কিছু নেই। মানে এই জিনিস কোনোদিন এখানে হয়নি। আজকে এটা দেখে খুব খারাপ লাগছে যে এই জায়গায় সামনে পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে, এর সামনে দেখুন না 100 মিটারও নয়, 50 মিটারের মধ্যে পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে, তার ভেতরে এরকম ঘটনা ঘটে যায়, এটা তো বাঞ্ছনীয় নয় না। ঠিক আছে, আপনার নাম? আমার নাম সুজিত শেখর দাস।